नहरें। अच्छा, इसका तर्जमा कल वाली आयत का तर्जमा दोहरा दें। कौन दोहराएगा? शाबाश, मास्टर साहब दोहराएं आज। हाँ, कितनी अच्छी बात हुई। नादा फिरऔनु, वो कायदे को इन्होंने मद्देनजर रखा। फिरऔनु ने से तर्जमा कर दिया, फिरऔन ने पुकारा। नादा मुनादा, बुलाना, पुकारना, आवाज देना, सारे मानी इसमें आ जाते हैं जी। अपनी कौम में, हाँ, अपनी कौम में। अब ये दो तीन अल्फाज मिले हुए हैं, एक फ़ी भी मिला हुआ है, कौम भी मिला हुआ है, ही की एक प्रोनाउन ज़मीर भी मिली हुई है। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाकर ये भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम आसान तर्जमा करें। हाँ जी, अपनी कौम में। उसने कहा, काला, हाँ उसने कहा, या कौमी, है मेरी कौम। क्या नहीं है मेरे वास्ते बादशाहत मिस्र की। हाँ, मिस्र की बादशाह, ये बना हुआ है मुल्कु मिस्रा। इसके बारे में किसी को कुछ पता है? मुल्कु मिस्रा तो कौन सा ये मुरक्कब बना हुआ है? शाबाश उसामा, कौन सा मुरक्कब है ये? मुरक्कब इजाफी है। कैसे आपने पहचाना है? शाबाश, ये मुज़ाफ से पहचानते जी। अलिफ लाम मीम और तनवीन में ये मुज़ाफ। हाँ, ये ठीक है। और मिस्रा के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये होगा मिस्रा मिस्रा आएगा ना, इसकी इजाफी हालत भी यही होगी। बिल्कुल ठीक है। आप ये कहें कि ये मुसरफ है, गैर मुसरफ है या मबना है, तीनों हालतों में से कौन सी हालत है? ये कौन सी कैटेगरी है? ये गैर मुसरफ है। गैर मुसरफ एक कैटेगरी है अल्फाज की, फाइली से मफूली में तो चले जाते हैं और मफूली और इजाफी एक जैसे रहते हैं। मिस्रू, मिस्रा, मिस्रा, ये ज़्यादातर ज़ाती नामों से आ रहे होते हैं। इब्राहीमु, इब्राहीमा, इब्राहीमा। इस्माइलू, इस्माइला, इस्माइला। याकूबू, याकूबा, याकूबा। फिरऔनु, फिरऔना, फिरऔना, ज़ाती नामों से आ रहे होते हैं। इसराइलू, इसराइला, इसराइला, ज़ाती नामों से आ रहे होते हैं। तो इस एतबार से ये देखिए गैर मुसरफ लफ्ज़ है। हाँ जी, मिल्कु, मुल्कु मिस्रा। जी मास्टर साहब आगे। और ये नहरें तजरी बहती हैं मैं ताकि मेरे नीचे। हाँ, मेरे नीचे से। अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं? हाँ, अगर ये देखते होता तो बासारा से आ रहा होता। बासारा में उसने देखा, 3 अरब से आ रहा होता है लफ्ज़ बासारा, बासारा, बासारू। हाँ जी, बासारा जब शुरू ज़बर से आ रहा होता। ये युब सिरुब आया तो फिर आप में चला गया। 3 अरब से ये 4 अरब में चला गया, 5 अरब में चला जाए, 6 अरब में चला जाए, तो उसको सलासी का मतलब होता है 3, मजीद फी का मतलब होता है उसमें कुछ एडिशन हुई हुई है। क्या पहचान होगी उसकी? किसी लफ्ज़ की एडिशन हो तो क्या पहचान होगी? उसका अलामत मुज़ारे पेश से आ रहा होगा। अगर सलासी मुजर्रद होता तो उसका अलामत मुज़ारे ज़बर से आ रहा होता, और ये पेश से आया हुआ, इट मीन सलासी मजीद फी है। सलासी मुजर्रद होता तो बासारा, जैसे मार्च साहब ने तर्जमा किया, देखते नहीं, बासारा उसने देखा। ये अब सारा युबसिर से सूझबूझ नहीं रखते। कितने मानी में फ़र्क पड़ा? एक बात ये हुआ। दूसरी बात, जब बाप इफ़आलुन आता है तो उसमें यकमुश्तगी पाई जाती है एकदम से। और गौर तो करो, वो देखो तो सही, और पता नहीं चलता तुम्हें? आप पंजाबी में या उर्दू हैं, आप उर्दू दान है या पंजाबी दान है, आप जो भी कुरान मजीद का इस एतबार से तर्जुमा करें, आपको अंदाज़ा होगा कितनी कितनी बात उसने फ़ौरन कही है। देखते नहीं तुम, और तुम्हें पता नहीं चलता। इसमें यह मफहूम मौजूद है। अगर बात समझ आ गई है तो मुतअद्दी तो ज़ाहिर बात है बनेगा ही, लेकिन यह है कि वो बसरा फिर लाजिम था सलासी मुजर्रद से, सलासी मजीद थी, उसने मुतअद्दी बनाया। अब
ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین. دیکھیے کتنی فرعون دلیل لے کے آیا اپنے حواریوں کے سامنے، اور اس نے اپنی آپ کو منوانے کے لیے ایک دلیل دی ہے، بڑی کمال دلیل لے کے آیا. دیکھیے قرآن مجید انسان کو دائی بنا دیتا ہے. اب دیکھیے کیا کہا. میں اس دعوت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے آپ کو ایک اور بھی واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے ساتھ مکالمہ کیا تو اس وقت کیا ہوا؟ تو ایک بات کہی کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو مردہ زندہ کرتا ہے. تو نمرود جیل سے 2 آدمیوں کو لے کے آئے، ایک کو پھانسی لگنی تھی، ایک کو، دونوں کو پھانسی لگی، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو پھانسی لگا. دیکھو میں بھی یہ کرتا ہوں. اس پر بحث نہیں کی، آرگومنٹ کو نہیں دیا، بات ختم کر دی، ڈراپ کر دی بات. میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو سورج مشرق سے نکالتا ہے. یہ ہے دعوت کا طریقہ. اب جب کسی کو دعوت دیں، آج کا المیہ ہے ہماری، دعوت کا طریقہ بھی ہمیں نہیں آتا. آپ سچی بات مجھ سے پوچھیں. چلیے چونکہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ میں دعوت کا ایک اسلوب آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بہت قیمتی بات ہوگی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. دیکھیں ہمارے اندر کچھ خرابیاں آ چکی ہیں. ہم نے ان خرابیوں کو پہلے نشاندہی کرنی ہے، پھر دور کرنا ہے. آپ نے کسی کو کوئی بات کہنی ہے، آپ نے شروع کی، کر کے دیکھ لیجئے گا، آج کر کے دیکھیے گا. آپ کی بات کو اس نے سنا اور اپنے سے بات کرنی شروع کی. سب سے بڑی خرابی یہ ہے. بھئی بات تو آپ نے کہنی تھی، پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کو انٹرفیئر کر دیا، درمیان میں ٹوک دیا، بات آپ کی کسی اور طرف لے گیا. اچھا یہ عام معاشرے کی بات تو کر ہی رہا ہوں، آپ اپنے گھروں میں دیکھیں. آپ اہلیہ کو کوئی بات کہنے لگے، اہلیہ پہلے ہی کوئی بات کر رہی ہوتی ہے. آپ اپنے بچوں میں کر کے دیکھ لیں، بات آپ نے شروع کی ہے، پتہ نہیں آپ نے کیا کہنا، بات کہیں کہ کہیں چلی گئی. ایک خرابی ہے، یہ دعوت کا اسلوب نہیں. کیا کرنا ہے؟ آپ نے بات شروع کرنی ہے. اگر درمیان میں کسی نے ٹوک دیا تو آپ خاموش ہو جائیں. بھئی بات آپ نے شروع کرنی تھی، آپ نے کچھ کہنا تھا، آپ کو کہنے کا موقع نہیں دیا گیا، درمیان میں بات کہیں اور طرف چلی گئی. یہی کچھ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو صرف ایک بات کی نشاندہی کی ہے آج، اور آپ دیکھیے گا آج اس کو آزما کر کے وہ واقعی ایسی بات ہے. اسی طرح ہی ہے. ہاں رکیں، اس کو کہے بات میں نے شروع کی تھی، میں نے کچھ کہنا ہے، مجھے کہنے دیں، پھر آگے بات چلے گی. پھر کوئی سوال ہو تو پھر سوال کا جواب دے دیا جائے گا. تو یہ دعوت کا اسلوب ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس آیت سے ہم نے اخذ کیا ہے کہ انہوں نے بات کو ڈراپ کر دیا، ورنہ وہ کہتے آگے چل سکتی تھی بات. تو وہ تو اللہ تو عدم وجود سے وجود میں لے کے آتا ہے. تم نے جیل سے 2 آدمی لے کر سکتے تھے نا، بات ڈراپ کر دی، دوسری دلیل لے آئے. بالکل اس پیرائے میں ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ کیا انا خیرن، کیا انا خیرن، کیا میں بہتر ہوں. انا خیرن، انا ضمیر ہے، علیحدہ آنے والی ضمیر. ساتھ بات کو اچھی طرح سمجھیے گا. ضمیریں آپ نے یاد کر رکھی ہیں. ضمیریں 2 قسم کی ہوتی ہیں، جڑ کر آنے والی ضمیریں ہوتی ہیں، علیحدہ آنے والی ضمیریں ہوتی ہیں. جڑ کر آنے والی ضمیریں کسی اسم کے ساتھ آتی ہیں تو مرکب اضافی بناتی ہیں. علیحدہ آنے والی ضمیر جب کسی اسم کے شروع میں آتی ہے بطور مبتدا آتی ہے. کیا پہچان ہے؟ تنوین ہوتی ہے، حالت فاعلی ہوتی ہے. دیکھیے انا خیرن، انا ضمیر ہے، انا میں، اور خیرن کیا حالت فاعلی نہیں ہے، نقلہ نہیں ہے، یہ اسم ہے کہ نہیں ہے؟ تو سر کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اس میں ہوں کا ترجمہ موجود ہوگا، میں بہتر ہوں. اگر کمپیریزن بات ہو رہی ہے، من جب بھی آتا ہے کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوتا ہے. من ھذا الذی، اس سے، اس شخص سے. من کا مطلب سے، ھذا الذی، ھذا یہ، الذی یہ شخص.
किस से? हुआ महीनुन, ये कमज़ोर है। महीन का मतलब आम अगर ये मुहीन हो, मुहीन नीम के और पेश हो तो आसानी के मानी आ रहे होते हैं, सुस्ती के मानी आ रहे होते हैं। सुस्त, मुहीन हो तो सुस्त होता है। महीन भी आया तो कमज़ोर के मानी में आ रहा है, सुस्त है, कमज़ोर है, इस मानी में भी आ रहा है। हाँ जी, हुआ ज़मीर आई है, फिर मुहीनुन महीनुन आई है, तो ये भी जुमला इस्मिया बना हुआ है। बात समझ आ गई है? अलहदा आने वाली ज़मीरें हमने याद कर रखी है। हुआ महम, हिया महुना, अंता अंतुम अंतुम, अंति अंतुम अंतुना, अना नहनु नहनु। पीछे हमने देखा अना बिल्कुल मैं वाहिद मुतकल्लम की ज़मीर थी, जुमला इस्मिया बना हुआ है। और हुआ महीनुन, ये भी जुमला इस्मिया बना हुआ है, वो तो कमज़ोर है। अब है कहाँ से आया? जब ये जुमला इस्मिया होगा तो है मौजूद है, वो तो कमज़ोर है, नातवा है। अच्छा, उसकी दलील क्या लेके आया? वला यकादु युबीन, युबीन, युबीन का मतलब है बैयन, बैयन का मतलब वाज़े, वाज़े का मतलब है रोशन। वाज़े ना हो तो इबहाम। क्या हुआ? वाज़े ना हो तो इबहाम, यानी कोई शख्स एक बात को वाज़े नहीं कर सकता तो फिर क्या होगा? इबहाम होगा, गैर वाज़े होगा, यूँ समझ, ठीक है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में जब उनकी ज़ुबान के ऊपर अंगारा रखा गया एक कि भाई बच्चा है, तो उसने उन्होंने अंगारा मुंह में रख लिया, तो उससे वो लुकनत आ गई कि नहीं आ गई? और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत दी, बख्शी, तो उन्होंने कहा कि मेरे ज़ुबान में लुकनत है, आप मुझे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ भेज दीजिए। जी, बात हुई कि नहीं हुई? तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत रखी है, फ़िरौन के सामने हज़रत हारून ने नहीं रखी, क्योंकि फ़िरौन को कैसे पता लगा कि ये गैर वाज़े बात कर रहे हैं, इनकी बात में वो वजाहत नहीं है, वो लुकनत है यानी अंगारे की वजह से। तो उसने उसको दलील बनाया। क्या है? वला यकादु। अब कादा यकादु को आप समझ लें, बहुत अच्छा लफ्ज़ है। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अज़ालहुम शौफ़ीही व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कादा यकादु होता है करीब है कि ऐसा हो, यानी न होने के करीब। देखिए, ये दो बातें यहाँ और अर्ज़ करूँ, अच्छी बात है, नोट कर लीजिएगा। एक है वादा और एक है इरादा। पुराने हमारे यहाँ हमने वादे को ही इरादा समझा हुआ है। हम इरादा कर लेते हैं वादे की जगह पर, और हम इरादा करके ये कहते हैं हमने इरादा किया था, वादा तो नहीं ना किया था। इट मीन्स के इरादा जब भी इंसान करता है, कोई काम ना करना हो तो इरादा कर रहा है। आज करने का इरादा है या वादा है? अच्छा, अब क्या हुआ? कुरान मजीद वादे के लिए वादा लफ्ज़ लेके आ रहा होता है, और इरादे के लिए कायदा लफ्ज़ लेके आ रहा होता है। कादा ये कादू लेके आ रहा होता है, यानी उन्होंने काम करना ही नहीं था, इसलिए कुरान मजीद ये लफ्ज़ लेके आया कायदा। समझ आई है? इसको इरादे के मानी में इस्तेमाल करता है कुरान। ये भी बात समझ आ गई। वह माँ कादू या फालून, जब उनसे कहा गया बैल ज़िबा करो, तो आखिर में कुरान ने कहा वो माँ कादू या फालून, वो ऐसा करने के तो करीब जाने वाले भी नहीं थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो बैल फिर पकड़ा और ले जाके कहा कि ये है वो, अब इतनी पाबंदियाँ लगवा ली अपने ऊपर, अब तो क्या कर लो। तो कादा ये कादू के ये मानी हुए, वो करीब भी, यानी वो बैयन युबीन के करीब भी नहीं जाने वाला, यानी वो तो इतनी लुकनत वाला है, वो तो उसकी ज़ुबान तो इतनी तोतली ज़ुबान हम पंजाबी में कह रहे होते हैं कि उससे तो वाज़े बात ही नहीं हो सकती। वो तो करीब जाने वाला ही नहीं है भाई युबीन के, यानी वो वाज़े के करीब जाने वाला ही नहीं है। तो यहाँ आयत का तर्जुमा आपको भी समझ आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके सामने एक बात रखी है, अम अना खैरुम मिन हाज़ल लज़ी हुआ महीनु वला यकादु युबीन। हम क्या, अना खैरुन, अना मैं बेहतर हूँ, मिन हाज़ल लज़ी, इस शख्स से, हुआ महीनुन, वो बड़ा कमज़ोर है, सुस्त है,
ہاں جی فلا یکاد یبین، اور وہ غیر واضح بات کرتا ہے، وہ واضح بات کرنے کے قریب بھی نہیں جا سکتا. انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے اس کو. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ وآناء اللیل وأطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. جزاك الله خير.